नमस्कार ओडिशा मिरर लाइव रे आपन को स्वागत करछि मु भरत आपण आज आम आज पहुँची आसिक बेंगलोर रे जगन्नाथ मंदिर रे जोटी कि आम सीधा सड़क लाइव टेलीकास्ट आपण मान को देखा बर्तमान आम सहित जगन्नाथ मंदिर रे किछि पूजक एवं आमर जो समिति सभ्य अच्छा मेम्बर अच्छा विषय आम कि बुझी नेबा तो तेणुक आम फास्ट आरंभ करिया। हर भाई नमस्कार ओडिशा मिरर लाइव को आपको स्वागत करछि। आज रथयात्रा विषय आप कौन कहिए? रथयात्रा प्रथम श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट आग्रा बेंगलोर तरफ समग्र विश्व में समस्त ओडिशा भाई ओडिया भाई भौणी मानक मोर हार्दिक रथयात्रा हार्दिक अभिनंदन। आपण मैंने जमी जानी रथयात्रा तो आम प्राय 2008 रु कर आसुचु किंतु गत गल वर्ष करें नथिलु कोविड कटकणा जो ए वर्ष कोविड कटकणा अच्छी गवर्नमेंट चाहिए परमिशन आनी पारि था किंतु आम चाहलुनि कारण आम ये प्राय 50-60 हजार लोक एकाठी हुई तेणु आम चाहलुनि जे कोविड किसी असुविधा हो बोली तेणु आम सिम्बलिक रथयात्रा गला थर जमी करूँ एथर भी सेमती करूँ किंतु रीतिनीति जो भाया हवा कथा से भाया करूँ सका ठाकुर मंगल आरती पर ठाकुर अवकाश तापर ठाकुर मैलम पर तर्पला भी करके मंगलारोपण करिकी आम विमला काठ वाक्यमाल आणिकी ठाकुर को पहंटी करके अणसर घर तलू को आनी जो आम गुंडीचा घर कर ठाकुर रे जहाँ सब अच्छी सब बेश हम ता सब रीतिनीति सब ये हम नीलादी विजय दिन पुणी आम अणसर घर को नहीं आम पूरा रत्न सिंहासन को नहीं किंतु जो लोक मैंने जो उत्साह थिला गला वर्ष भी लोक आसी करते कटकणा सत्ते एथर भी कटकणा सत्ते भी लोक मैंने बहुत संख्यार आसिकी दर्शन कर ठाकुर को तेणु आम कटकणा को मानिकी जो भाया भाव में दर्शन दे करें किसी विशृंखला न हम से आम व्यवस्था ट्रस्ट व्यवस्था होती लोक मैंने भी खुशी अच्छा ठाकुर को दर्शन पाई आम मैंने भी दर्शक भक्त मान ठाकुर को दर्शन कराई पार आम मैंने भी ट्रस्ट बहुत खुशी अच्छे। धन्यवाद हर भाई एत आमको सूचना देथिबारु ओडिशा मिरर लाइव को मु पचारि जो पूजारी जी आमर ये सब सदा सर्वदा पूजा करमी कौन विधि विधान रही केमी कौन अनुष्ठित करते से किसी जय जगन्नाथ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक शांत पाद तले चरणारविंदे कोटि कोटि प्रणाम करुची। आज सकाळे 6टा बेले द्वार फिटा होता 6:15 मंगला आलती कर अवकाश नीति होता मैलम सूर्य पूजा तड़प लगी इत्यादि सब कर्म हो सारापर मंगलारोपण कर्म भगवान ठाकुर चतुर्धाम रथर होता आज्ञामाला आने विमला मंदिर को आम जाइलु आराध्य देवी विमला मंदिर को जाइलु सेठार आज्ञामाला आनीलु आज्ञामाला नहीं आसी आम रजा द्वारा छेरा पहरा कर्म अनुष्ठित कर ठाकुर को सिंहासन विजय कराई। आपण ए वर्ष जमी आर वर्ष जमी कोविड संकट थिला आपण केम फीलिंग हो कि भक्त आसी आपण जो श्रद्धा थिला जगन्नाथ ऊपर ए वर्ष निश्चित निश्चित जगन्नाथ जेहेतु शांत तो भरोसा सिद्धांत सब प्रकार रो श्रद्धालु मैंने एठाक आसुँच नित्यनैमित्तिक से आज अधिक मात्रा आसुँच दर्शन आनंदित उत्साहित हिसाब से आसुँच देखिए आम खुशी रोचु आम आनंदित होचु संगे संगे से श्रृंखलित जो वृत्ति प्रकार श्रृंखलित दर्शन हो पार प्रस्तुत देखु कि जो भाई मात्रा आर वर्ष 50-40-50 हजार लोक हमें वर्ष टे कमी जाती तो कौटना कौटी आम गोटे फिलिंग सेमती आसूसी जगन्नाथ महाप्रभु एमती करूँ कि कोरोना कटक जल्दी जल्दी खत्म हो जाऊ कहीं गोटे वर्ष बीती आर वर्ष एमती आप विश्वर कौन मंगल कल्याण मंगल निश्चित भाव में भगवान करेंगे जादृशी भावना से भवती तादृशी जार जमी भावना सेमती प्रकार दर्शन मिले संगे संगे ठाकुर को ये प्रार्थना करुच्छे विश्व ब्रह्मांड रू करुणा कबलित मुक्त देखुले कोविड टाइप कोरोना कटकणा को करिकी अवलंबन करी कोविड टाइप रथयात्रा पालन कर लोक मैंने श्रृंखलित भाव में दर्शन कर आसिके तो आम संपूर्ण भाव में कहूँ कि आप मैंने दर्शन करने को आसतु मना ना किंतु कोरोना जो कटकणा रही जो मैंने मेम्बर अच्छा जो मैंने मंदिर ट्रस्ट जो मैंने अच्छा से कथा मानिकी दर्शन करूँ आम किसी अन्य भी देखे देखिए कोविड टाइप जगन्नाथ आज आप स्पष्ट भाव में देखिपे खूब
ଫୁଲ ଦେଇ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ପଛ ବର୍ଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ତ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଉଟାକି କହିଦେବି କହିବି ତାଙ୍କୁ ତ ହଁ ହର ହର ଭାଇ ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଆସିଛି ଆମେ ଆଉ ଓପନଲି କରିନୁ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି, ତଳେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳ ଆଣିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମରେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଇଛି, ଛେରା ପହଁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସାନିଟାଇଜିଂ କରି ହାତ ସଫା କରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏ ମହାମାରୀ ଶୀଘ୍ର ଯାଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଆକୁଳ ହେଇଗଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି କରୋନା କଟକଣା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଫିକା ଭାବ ରହିଛି, କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସମ୍ମିଳନ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷର ଥରେଟେ ଆମେ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ବେମାର ଆସିଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଆଜି ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ରାୟ ବାବୁ, ସାମନ୍ତ ସହିତ କରାଇବି। ନା ଆମେ ତ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳିକି କରୁଛୁ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ହର ଫର ସବୁ ପାଣି ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମାନେ ତ ଟିକେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାନେ ଜଗତର ନାଥ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଭଳି ନାଁ କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଟାଇପର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅନେଇକି ରହିଥାଉ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପାପ ଧୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଥିବେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ଭକ୍ତ ମନରେ କଣ କିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି କଣ କିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଣିକି ତମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଇଏ କରୁଛ, ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ଆଉ ତମକୁ ବର୍ଷେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଆହବନି, ଦଣ୍ଡ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ୟୁଏସ୍ କତୁ ନେଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କତୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ତ ସେ ଯୋଉଠି ତମେ କରୋନା କଟକଣା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ୟା ଉପରେ, ଯୋଉଟାକି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କରୋନା।